नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पांडे यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज विशुभ पणा संक्रांति उपलक्षे आम यूट्यूब चैनल तरफ हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आज एप्रिल मास 14 तारिख 2025 मसीहा सोमवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार कौ नाटक मंचस्थ हम ता पूर्व आपण मानक आमर गोटे रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी षंढपल्ली पटामुंडेई केन्द्रापड़े आजिर मंचस्थ नाटक सेई गोटिए भूल पाई। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रजनी धाकुलेई पीठ प्रताप नगरी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक कोटिए पुण्य रे गोटिए झियो। यात्रा ग्रांड महल आज तार प्रथम रात्रि बाली पोखरी सात शंख पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार तृतीय रजनी बोमीखाल भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक तते लगी जाऊ मो आयुष। यात्रा रंग महल आज तार प्रथम रात्रि बेलगाछिया त्रिशूलिया कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी शांता चांदबाली भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रात्रि तिथिप कृष्ण प्रसाद चिलिका पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज सुनिले पाप। अपेरा अशोक सम्राट आज तार तृतीय रात्रि कंस मुंडा कणिया तालचेरे आजिर मंचस्थ नाटक बादामबाड़ी रिक्सावाला। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी भगवानपुर कोरुआ केन्द्रापड़े आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार प्रथम रात्रि मच्छाल आनंदपुर केन्दुझरे आजिर मंचस्थ नाटक मुक्ति मंडप मुक्ति मंडप। यात्रा जाग्यसेनी आज तार द्वितीय रात्रि देउलियापाटଣା काईमाटिया भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक प्रेम कले पाप। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार द्वितीय रजनी शंकरपुर ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रात्रि केन्दुपल्ली बाघमारी खोर्दारे आजिर मंचस्थ नाटक कांदेनारे बाइया मन। यात्रा धौली आज तार प्रथम रजनी नड़ियाली ढेंकानाल आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रजनी आंकुड़ा शुणी विनायकपुर भद्रक रे
ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ରାଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ବଡ଼କିଆରୀ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରି। ତେଲଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠ ନୂଆଗଡ଼ କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ନାଟକ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। କଣ୍ଟାପାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଳାପଦର ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ପଥର ଖମ୍ବ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦହପାଣି ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ନରସିଂହପୁର ରଣପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସଠିକ୍ ଯାତ୍ରା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।